Iya kok. Dapat kok. Wah, gila. Ini lama lu, gila lu. Gila. Ih, aduh. Panas gak kok? Kena air. Apaan itu? Aduh. Ih, kepala ular kok. Iya lu kayak kepala ular kok. Iya, bagus ya. Gila lu. Ih, mustikanya coba. Hijau teman-teman. Tuh, Coba sini dulu. Oke. Udah deh. Istirahat dulu, gua capek. Gila ini, tapi bagus sih. Taruh ya, kita review dikit ya. Oke teman-teman, ini mustikanya teman-teman. Kepala ular. Ya. Oke yuk.